औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपकी खिदमत पे। ख़वातीन व हज़रात, आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हासिल हो सके। हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, मुख्तलिफ़ तिब्बी मसाइल के हवाले से आपसे बात करते हैं और हमारा बुनियादी मकसद ये है कि तिब्बी मसाइल के जो हल हैं वो आपको घर बैठे मिल जाए। तो ख़वातीन व हज़रात, आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करने वाला हूँ वो इंतहाई अहम है और बहुत से लोगों को ये मसाइल हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपके घरों में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो रात को बिस्तर गीला करते हैं, यानी उनको नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस या रात को बिस्तर गीला करने की बीमारी होती है, या वो बेड पर ही सोए सोए उनका पेशाब निकल जाता है। ख़वातीन व हज़रात, ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आपके बच्चे जो हैं वो इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे बुनियादी वजह ख़वातीन व हज़रात जो इसमें पाई जाती है वो ये है कि 2 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं वो चूँकि ट्रेंड नहीं होते और उनका पेशाब जो है तो उनके कंट्रोल में नहीं रहता, दिन के वक्त या रात के वक्त तो वो पेशाब कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उम्र 2 साल से ज़्यादा बढ़ने लगती है और 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग फिर हो जाती है और उनका ब्लैडर पे कंट्रोल आने लगता है और वो जो है तो बातें भी सीख लेते हैं और अपनी माँ को खुसूसन या जो उनका अटेंडेंट है उनको इन्फॉर्म कर देता है कि मुझे पेशाब की तलब हो रही है, तो वो उनकी ट्रेनिंग हो जाती है। लेकिन ये बच्चे जो हैं रात को सोते वक्त अक्सर औकात इनका पेशाब निकल जाता है। ख़वातीन से जैसे ही इनकी उम्र बढ़ती है और 3 से 5 साल की उम्र तक ये पहुँचते पहुँचते इनकी ये आदत ख़त्म हो जाती है और इनको अपने ब्लैडर पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाता है। लेकिन अगर 4-5 साल की उम्र के बाद भी आपका बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है, यानी उसका रात को पेशाब निकल जाता है, तो ये यकीनन एक मसला ऐसा है कि जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अब ये मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं कि अगर आपका बच्चा तकरीबन 4-5 साल 6 साल की उम्र में भी अगर वो बिस्तर गीला कर रहा है तो उसको कुछ मसाइल हो सकते हैं, जिसमें सबसे बुनियादी वजह जो है वो साइकोलॉजिकल मसाइल हैं। जो बच्चे नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस यानी रात को जो बिस्तर गीला करने की जिनको बीमारी होती है उनमें अक्सर औकात ख़वातीन साइकोलॉजिकल मसाइल पाए जाते हैं और ये बच्चे अक्सर डर का शिकार रहते हैं। अब ये किस किस्म का डर है, आपका बच्चा जो है आप उसको बिठा के उसकी काउंसलिंग करके और उसके साथ बात करके आप इस चीज़ की तह तक पहुंच सकते हैं। अगर नहीं तो आपका साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो है वो इस बात का तयन कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अंधेरे और रात को खामोशी की डर की वजह से, वो अगर उनकी आंख खुल भी जाती है जिस टाइम उनको पेशाब आया होता है, लेकिन अक्सर औकात कमरे में अंधेरा होता है, खामोशी होती है, सो वो मुंह डर के मारे फिर अपने कंबल या बिस्तर में छुपा लेते हैं और उनका छोटे पेशाब का अखराज हो जाता है। इस मकसद के लिए क्या करना चाहिए ख़वातीन हज़रात कि आपको अपने बच्चे की काउंसलिंग करनी चाहिए, उसका जो डर खौफ है वो दूर करना चाहिए। उसको अगर स्कूल से या घर में या ख़ानदानी तौर पर कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं, एहसास कमतरी के साथ साथ वो अगर नफ्सियाती मसाइल का शिकार है तो आपको उसके साथ फ्रेंडली माहौल में बात करके और उसकी साइकोथेरेपी करनी चाहिए ताकि उसको इन मसाइल से निजात मिल सके और उसका डर खौफ ख़त्म हो सके। आपको अपने कमरे में, इस तरह के लोगों को अपने कमरे में सोते वक्त लाइट अच्छी तरह जला के रखनी चाहिए ताकि आपका बच्चा अगर रात को जागे तो अंधेरे से डरे ना। दूसरी बात यह है कि आपको अपने वॉशरूम में जो है तो लाइट जला के रखनी है कि अगर आपका बच्चा अंधेरे से डरता है तो वो वॉशरूम नहीं जाएगा, लेकिन अगर लाइट जल रही हो तो वो आराम से उठ के वॉशरूम जाके और अपनी हाजत पूरी करके वापस अपने बिस्तर पे आ सकता है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात कुछ मसाइल ऐसे हैं जो नफ्सियाती मसाइल के अलावा हैं। मसलन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कमज़ोरी का शिकार होते हैं और उनका जो यूरिनरी ब्लैडर है, यानी जो छोटे पेशाब की जहाँ पे जमा होता है जो ब्लैडर है उसकी कमज़ोरी होती है और वो ओवर रिएक्टिव ब्लैडर होता है और थोड़ा सा भी भर जाए तो अर्ज शुरू हो जाती है और एक कैफियत ऐसी आ जाती है कि बच्चा छोटा पेशाब कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात मसाने की जो कमज़ोरी है बच्चों में उसके साथ भी ये मसाइल जन्म ले सकते हैं। वो बच्चे जो जिनको मसाने का ज़ख़म बार बार होता हो या उनके गुर्दे में पथरी या रेत की शिकायत हो तो उनका भी ब्लैडर जो है वो बार बार इरिटेट होता है, ब्लैडर में ज़ख़म होता है जिसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं और इस सिस्टाइटिस की वजह से जो है तो उसका रात को पेशाब बार बार निकल जाता है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात जो बच्चे जिनकी सेहत
بنیادی طور پر کمزور ہے، جسے ہم فیلئر ٹو تھرائیو کہتے ہیں، یعنی ان کی بڑھوتری یا ان کی نشو و نما اچھی نہیں ہے، ان کی غذا ٹھیک نہیں ہے، ان لوگوں میں بھی جو ہے تو مختلف قسم کی ذہنی، جسمانی اور اعصابی کمزوریوں کا یہ بچے شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بچے جو ہیں تو ناکٹرنل انیوریسس کا جلدی شکار ہوتے ہیں، اور کافی عرصے تک ان میں بیڈ ویٹنگ کی جو شکایت ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ خواتین حضرات، بچوں کی نشو و نما کی جہاں تک ہم نے بات کی تو ان کے خوراک، ان کے رہن سہن اور ان کے آرام کا خیال جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اچھی پرورش اور اچھی غذا، اچھا رہن سہن، اچھا انوائرمنٹ فراہم کیا جائے، تاکہ ان بچوں کی نشو و نما اچھی طرح سے ہوتی رہے اور ان کا ذہنی اور جسمانی جو ان کی گروتھ ہے یا جو ان کی بڑھوتری ہو رہی ہے وہ اچھی رہے۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات، کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ بچپن میں معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی یرکان کی وجہ سے، نیونیٹل جانڈس کی وجہ سے ان میں عمر بھر کی معذوری رہ جاتی ہے، یا پیدائش کے دوران یہ بچے اگر ان کو آکسیجن بر وقت نہ ملے، ان کی کرائی ڈیلے ہو جائے، یعنی یہ وقت پر روئے نہ اور ان کے لنگز ایک دم سے نہ کھلیں پیدائش کے ساتھ ہی، تو ان کے دماغ کو آکسیجن کی سپلائی لیٹ ملتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے تو ان کے دماغ کی جو جس ٹائم ان کو آکسیجن چاہیے ہوتا ہے وہ بر وقت نہیں ملتا، اور ان کا دماغ عمر بھر کے لیے کمزوری اور معذوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بچے بھی جو ہیں ان کو اپنے یورین پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ ذہنی طور پہ جو معذور بچے ہیں خواتین و حضرات، جو ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہیں یا مختلف قسم کی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ وہ پیدائشی طور پر ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار ہے، ان بچوں میں بھی یہ ناکٹرنل انیوریسس یا بیڈ ویٹنگ کی شکایت عام پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ اس قسم کی کسی ذہنی یا جسمانی معذوری کا شکار نہیں، تو الحمدللہ آپ شکر ادا کیجئے اور اس کی سائیکو تھیراپی کیجئے اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا بچہ بیڈ ویٹنگ کیوں کر رہا ہے۔ آیا وہ کسی ذہنی مسائل کی وجہ سے یا جسمانی مسائل کی وجہ سے، یا کوئی لوگ اس کو ایسے مسائل ہیں یورینری بلیڈر کے یا گردوں کے یا مثانے کے، اس کو کچھ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بیڈ ویٹنگ کر رہا ہے۔ کچھ بچوں میں خواتین و حضرات ہائپوسپیڈیاس یا ایپیسپیڈیاس، یعنی ان بیماریوں کا بھی وہ شکار ہوتے ہیں کہ ان کا جو یوریتھرا ہے، یعنی جو مثانہ ہے، اس کا سوراخ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے بھی وہ یورین کنٹرول کرنے میں اکثر اوقات ان کو دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے میں کچھ ایسے مسائل ہیں تو اس کا ذکر ضرور اپنے ڈاکٹر سے کیجئے، اپنے ڈاکٹر سے بچے کا معائنہ کروائیے، اور اپنے بچوں کی صحت مند زندگی کے لیے اور ان کی اچھی گروتھ اور اچھی پرورش کے لیے جو ہے تو ان باتوں کا خیال رکھیے، ان کا اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیے، اور اگر کوئی ایسے مسائل ہیں جن کا بر وقت علاج کر کے آپ کا بچہ ان چیزوں سے نجات پا سکتا ہے، تو یہ یقیناً آپ کے بچے کی صحت اور اس کے آنے والی زندگی کے لیے یقیناً ہی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔